school guys, busy good kay guys ang akong mga minahal sa kinabuhi guys. So, busy kayo guys adto sa eskwelahan to prepare. Prepare na sila guys adto sa school. Muskol naman good sila guys. Muskol na sila, madto na sila. Oh. Sapatos guys, huot na. Huot ko no niya sapatos guys. Pasagday lang, at least na yung masuot. Pasagdain lang ko no guys, kaya na masuot. Nya, guys, adto na mi ha. Masuot. Adto na mi kay first day of school, ang hinaot ko nga magbinuotan ka, magtuon ka sa leksyon. No marites at all. Unyag kuan pod. You know the marites, guys? In the Philippines, that is the CCTV. CCTV. Hello, CCTV. CCTV person. Muna. Calling in marriages. Too much talking ba? Talking the eyes also. English was nahubog.